औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारी। ख़वातीन व हज़रात, आज के हमारे इस जो वीडियो का उन्वान है वो है सब्र का इनाम। देखें, इस टॉपिक से रिलेटेड जो है आज मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा एक वाक़या सुनाता हूँ। देखें, वो वाक़या है हज़रत इमरान बिन अल हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुतालिक। देखें, हज़रत इमरान बिन अल हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जलीलुल क़दर सहाबी हैं। एक नामोर फोड़े की वजह से क्या हुआ कि अंदर उनके 32 साल मुब्तला रहे। उनको एक फोड़ा निकला था जिसकी वजह से वो बीमार रहे, तकरीबन ये जो थे 32 साल तक मुब्तला रहे उसमें, और जो उनमें उनके पहलू में था तो इस वजह से क्या हुआ कि वो चित लेटा करते थे, यानी सीधा लेटा करते थे, वो करवट नहीं ले सकते थे क्योंकि इससे उनसे तकलीफ़ होती थी। अब क्या हुआ कि वो यानी 32 बरस तक वो चित लेटे क्या हुआ कि वो उनका वहीं खाना पीना होता था और उसी तरह ही इबादत होती थी उनकी, और क़ज़ाए हाजत भी जो है वो इसी तरह ही होता था। अब इसी बात से अंदाज़ा करें कि 32 बरस तक एक इंसान एक पहलू पर पड़ा रहे और उस पर कितनी अजीम तकलीफ़ होगी, इसका भी सोचें इस बारे में। देखिए, अभी क्या है कि कितनी बड़ी बीमारी है, तो ये तो बीमारी की कैफियत थी, लेकिन उनका जो चेहरा इतना हशाश बशाश था कि किसी तंदुरुस्त को वो चेहरा मुयस्सर ही नहीं। देखें, उनका चेहरा यानी कि उन्हें बीमारी के कोई उफ़ तक नहीं था, यानी कि वो नहीं करते कि मुझे बीमारी इतने साल से लगी हुई है। हाँ, बस ये था कि वो जो है वो चित लेटे रहते थे। अब क्या है कि लोगों को इस पर हैरत हुई कि बीमारी इतनी शदीद है कि वो बरस गुजर गए, करवट नहीं बदल सकते, और चेहरा देखो कि कितना खिला हुआ है, तंदुरुस्तों को भी जो है ऐसी मुयस्सर नहीं है। अब लोगों ने अर्ज़ किया कि हज़रत ये आखिर क्या ऐसी बात है। देखें, आपकी बीमारी जो इतनी शदीद है, आपके चेहरे को इतनी जो है बशाशत है और ताज़गी है कि किसी तंदुरुस्त को भी जो है ये ऐसा जो चेहरा जो है वो नसीब नहीं है। तो क्या हुआ, इस पर जवाब दिया कि जब उन्होंने कहा कि जब मेरे पे बीमारी ऊपर आई तो मैंने क्या किया, सब्र किया उस पर। मैंने ये किया कि अल्लाह ताला की तरफ से जो मेरे लिए अतिया है, ये उसने मेरे लिए यही मसलहत इसमें समझी, मैं भी इस पर राज़ी हूँ। इस सब्र पर अल्लाह ने मुझे इसका क्या इनाम दिया। देखें, वो क्या कि मैं अपने बिस्तर पर रोज़ाना मलाइका अलैहिमुस्सलाम से मुसाफ़े करता हूँ। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है, इसका इनाम देखें, आप सोचें। अब क्या है कि मुझे आलिम ग़ैब की ज़ियारत नसीब होती है, ग़ैब मेरे ऊपर खुला हुआ है। देखें, कितना बड़ा उन्हें जो है सब्र का इनाम अल्लाह ताला ने इस पर जो है अता फरमाया इसको। तो क्या हुआ कि जिस बीमारी के ऊपर जो है आलिम ग़ैब का इंकशाफ हो जाए, मलाइका की आमद-ओ-रफ़्त महसूस होने लगे, उसे मुसीबत है से वो तंदुरुस्ती चाहेगा, ऐसी मुसीबत में ही रहना चाहेगा बजाय इसके वो तंदुरुस्ती चाहे। इसलिए तो बीमारी इसलिए जो ये बीमारी 1000 दर्जे की नेमत है। आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि इतनी बड़ी बीमारी उनको के 32 साल से पड़े रहे हैं और उन्होंने इस पर सब्र किया, और अल्लाह ताला ने देखें क्या किया कि उनको कितना बड़ा इसका रिवॉर्ड दिया कि इनके बिस्तर पर रोज़ाना अलैहिमुस्सलाम जो है उनसे मुसाफ़ा करते हैं, और क्या हुआ कि इनकी आलिम ग़ैब की उनको ज़ियारत नसीब होती है। सुभान अल्लाह, देखें किस कदर उनके सब्र का नतीजा हासिल हुआ। अब इसे हासिल ये कि देखें, इस्लाम की खुसूसियत यह है कि उसने तंदुरुस्त को तंदुरुस्ती में तसल्ली दी, बीमार को कहा कि तेरी बीमारी अल्लाह तक पहुँचने का ज़रिया है, तो अगर उसमें सब्र और एहतसाब करे और उस हालत पर साबिर और राज़ी रहे तो तेरे लिए बड़े ही दर्जात हैं। ख़वातीन व हज़रात, इस वाक़े को अगर आप गौर करें तो इस वाक़े में किस कदर जो है सब्र का मुज़ाहिरा किया गया है और उस सब्र के अगेंस्ट क्या रिवॉर्ड मिला है। देखें, आप अपने आप पे सोचें, आप बीमार हो जाते हैं, अगर आपको ये बीमारी हो जाए तो आप कितने दिन गुजारा कर सकते हैं? आप गुजारा ही नहीं कर सकते। आप उनके जो देखें हज़रत इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सब्र का पैमाना देखें कि उन्होंने किस कदर जो कितने अरसा 32 साल कोई कमेश नहीं, इंसान की आधी उम्र होती है, तकरीबन जवानी जो है सारी जो उस आधी उम्र तक होती है 32 साल,
تو آپ دیکھیں کہ اس میں تو ویسے انسان پھرتیلا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو اس میں بیماری میں 32 سال تک جو ہے وہ اس پہ پڑے رہے اور انہوں نے اس میں اف تک نہیں کیا، لیکن پھر بھی ان کا چہرہ جو ہے اتنا حشاش بشاش تھا کہ لوگ پریشان تھے کہ مطلب وہ صحت مند تھے، ان کا چہرہ ایسا نہیں تھا کہ اب بیمار ہیں تو ان کا چہرہ کتنا کھلا ہوا تھا، اس قدر تندرست کو بھی ایسا چہرہ جو ہے وہ نصیب نہیں تھا، اس قدر وہ پر اطمینان تھے۔ اب اس بیماری کا ایوارڈ اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا، ملائکہ علیہ السلام جو ہے ان سے مصافحہ کرتے اور انہیں عالم غیب کی جو ہے زیارت نصیب ہوتی تھی، کس قدر جو ہے وہ ان کا صبر کا پیمانہ ہے، ذرا سوچیں اس کو بیٹھ کر تسلی سے۔ خواتین حضرات، آج کل کے ماڈرن ایج میں آپ دیکھیں ہر بندے میں بے صبری تو بھری پڑی ہے، کسی کے اندر صبر نہیں ہے، ہر بندہ ایک دوسرے بندے کو کاٹ کر آگے جانا چاہتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال ہے، ٹریفک سگنل پر دیکھ لیں، آپ ٹریفک سگنل بنائیں کس لیے گئے ہیں؟ آپ کی سیفٹی کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ٹریفک سگنل پر نہیں رکتے، دیکھیں آپ ایک ٹریفک سگنل پر رکے ہیں تو اس کا مطلب کہ اگر آپ کو روکا گیا ہے تو مطلب دوسری لائن کا جو ہے وہ جانے کی باری ہے، اگر آپ اس میں ہی صبر نہیں کریں گے اور سگنل کو توڑ کر چلے جاتے ہیں تو اس سے آپ کو جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں زندگی میں، لوگ آگے بڑھنے کے لیے بھی جو ہیں اتنے بے صبرے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے تک میں لگ جاتے ہیں، برے کاموں کی طرف بھی لگ جاتے ہیں ان چکروں میں انہیں صبر کا پیمانہ ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا صبر ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر مومن کے پاس، ہر بندے کے پاس صبر آ جائے نا ہر بندے کو، تو وہ زندگی میں سمجھ لیں کہ وہ ایک کامیاب ترین انسان ہے، اور اس کا صلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے اس کا بہتر صلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جو ہیں صبر کا پیمانہ آپ لوگ ضرور تھامے رکھیں گے، صبر آپ اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ صبر کریں گے تو آپ کا اس کو اچھا ریوارڈ بھی ملے گا۔ خواتین و حضرات، آپ کو اگر ویڈیو آج کی پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمیں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں اب آپ سے ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لیکن جانے سے پہلے وہ التماس کہ ہمارے چینل کو ہم ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ تو ہوگی آپ سے نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔